ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام. بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأهرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، الدفاع عن كتاب الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم أو القرآن العظيم. الجلسة الأولى، الحمد لله بالمو أنقى الله سبحانه وتعالى، أنقى تنو، أنقى ولنمندو، أنقى فو، أنقى بركدا، akan nemeu anaka here belebele bawla, anaka hineu naka fasamandiya belebele bawla anka munun fanga be girinya hakliu ka jagabolima, munun ka ca neun ka jateli ani jateli kebagaw ani jateli kefenw ka jatelima. An be masabayi masa korotale be seereya k'a fɔ batomate min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ. A kɔrɔtara a ka larshiba sanfɛ, fɛn tɛ dogo ala a ka danfɛnw ka kibaruya la. N bɛ seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam
aka jondo aka ciden do aye cila kan lase ina fo cogoya min ka kan fo itaje mbe masabay ndeli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro talemi ni danfen bela jelembe nyebo afe akoke alakraye sallallahu alaihi wasallam joro tanunemi na madelika ke danfen ka ko anye no yalakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana dunge una ka sahaba ani mogo tugura kasratige ko ni nyumaya ye fokata se jodoma o temelen ko fe anga bi walanda be femminka o ye alaka kitabu ad-defensi tali no ye Allah subhanahu wa ta'ala ka Qur'ane mi ni ala ya ke ambela jelen kishili sababu ye kan an labɔ fɔlɔ kow kalama ani fɛn min bɛ ka kɛ sisan ani fɛn min bɛ na hali min bɛ kɛ lahara kuranɛ de y'an labɔ nin kalama o la kuma min fɔra mɔgɔ dɔw fɛ k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka nin kitabu bayi n'a y'a lajigin kitabu min jigini ka bɔ sanfɛ ka se alakira ma sallallahu alaihi wasallam aye san 23 de kɛ n'a kun bɛ jigi ciden kan an b'a Aisha ka kuma la radiyallahu ta'ala anha alakira sallallahu alaihi wasallam ni kuranɛ kun bɛ jigi a kan nɛnɛ wagati nɛnɛ gɛlɛn wagati kana yatasaffadu jabinuhu araqa nɛnɛ gɛlɛn wagati kuranɛ gɛlɛyali force min b'a la alakira kun bɛ wasi fo wasiji bɛ bɔ a la nɛnɛ gɛlɛn wagati o tɛ funteni ye dɛ yɔrɔ adamaden wasitɔ la nɛnɛ la o b'a yira ko ko bɛ yen izɛn o kuranɛ in kuma minnu fɔra mɔgɔ dɔw fɛ ko kuranɛ k'a jiginna bolisɔn kan ni dulɔmin kan de la nin kuma in a tɛ se ka bila tan ka tɛmɛ ka sɔrɔ maaw m'a dɔn kuranɛ ye fɛn min ye fɛn fɔlɔfɔlɔ kuranɛ Allah subhanahu wa ta'ala an ka taa suratu Fussilat la a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim ni harfu ye harfu min ni dɔnikɛla bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ si t'u kɔrɔ dɔn mɔgɔ si t'u kɔrɔ dɔn a ka ca kuranɛ kɔnɔ alif lam mim qaf wal qur'anil majid alif lam mim sad a ka ca mais Allah subhanahu wa ta'ala k'a yira n balimaw kuranɛ ye fɛn min ye adamaden fɛn tɛ dɛ ala yɛrɛ de ka kuma don awa ala ka kuma ye ala mankutu ye danfɛn tɛ nin kuma in kosɔn k'a fɔ kuranɛ ye ala ka kuma ye danfɛn tɛ imam ahmadu ye lajabali min ni tɔɔrɔ min sɔrɔ nin na a ma dogo mɔgɔ si la a tora o kan fo kana tiɲɛ bange k'a fɔ kuranɛ danfɛn tɛ masa taala yɛrɛ ka kuma don ala ka kuma ye a mankutu ye o ni fɛn wɛrɛ tɛ se ka kɛ kelen ye izɛn dɔnikɛlaw ko ala ye kuranɛ jigin arabukan na arabu o wagati la maaw tun bɛ yen minnu bɛ arabukan dɔn kosɛbɛ fo sugu de tun bɛ sigi arabukan sugu yɛrɛ alikaba n'u kun ye sugu sigi arabu bɛɛ lajɛlen bɛna don dɔ bɛ yen a kama maa min fɔrilen don ni bɛɛ ye arabukan na san kɔnɔ ni maa min ye maa min ba ten o tɔgɔ bɛ nɔrɔ alikaba kogo la fo san wɛrɛ maa ka wuli o fɔrilen don arabukan na nka Allah subhanahu wa ta'ala y'a yir'u la o mana fɔri cogo o cogo o kan kelen ale ala b'u dɛsɛ a kɔnɔ
kadaka u ye galon caman fɔ u ko Muhamadu mɔgɔ dɔ de b'a dege kuranɛ in na Ala ka kuma tɛ dɔw ko ko ziirin don dɔw ko ko kɔrɔti don balimaw n'i ye kuranɛ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko Ala de ta don nin kuma minnu bɛ ka fɔ bi ko kuranɛ jiginna dulɔ min kan wali bolisɔn kan kuma wula cɛjugu kuma bɛɛ la cɛjugu ye nin kuma na sugu de ye surtout a ka bɔ mɔgɔ da a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko silamɛw ni maa ye nin fɔ maa min ni silamɛya tɔgɔ t'a la o bɛ faamuya koyi ka da ka kafiri fɛn tɛ yen a tɛ se ka min fɔ mɔgɔ minnu n'a bɛ fɔ ko silamɛw don n'olu ye nin kuma fɔ a kan ka jateminɛ dɛ a kan ka jateminɛ izan o la k'a yira ko kuranɛ Ala ko tanzilun jigininfɛn de don min arrahman arrahim fɛn tɛ k'a sɛbɛnna kunfɛ a jiginna ka bɔ masa yɔrɔ masa min n'ale de ye hinɛ lɔgɔlen tigi ani hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye a ko kitabun fussilat ayatuhu kitabun sɛbɛnfɛn de don fussilat ayatuhu a ayaw bɛɛ lajɛlen minɛla k'a bange fɛn t'a kɔnɔ ko fɛn min n'a dogolen don ko ni adamadenw t'a dɔn wali laɲini b'a kɔnɔ laɲini min ni adamadenw t'a taayɔrɔ dɔn ayi a ye farangaɲɔgɔnyali kɛ fɛn na fɛn fɛn de ni diinɛ mako b'a la ni silamɛw mako b'a la hakili kan ka dilan ni fɛn o fɛn ye o bɛ kuranɛ in kɔnɔ bal alqur'anu shifa'un wa rahma Ala ko kuranɛ kɛnɛya don fura don awa hinɛ fɛnɛ don wallahi n balimaw n'an ko k'an bɛ kuma kuranɛ yɛrɛ fasamandiya n'a nafa kan an b'an si bɛɛ kɛ an tɛ b'a la mɔgɔ tɛ se ka ban Ala ka kitabu la nka jɔyɔrɔw kama an bɛ taga ni yɔrɔ minnu ye Ala ko qur'anan kalanfɛn an y'a kɛ kalanfɛn ye arabiyan a bɛ kalan arabukan de la a jiginna arabukan de la yali Allah subhanahu wa ta'ala ma se ka kan ɲɛnama foyi sɔrɔ kanw na fo dulɔ min kan ani bolisɔn kan k'a kuma o la kuranɛ ye Ala de ka kuma ye Allah subhanahu wa ta'ala de ka kuma don Ala yɛrɛ y'a kɛrɛnkɛrɛn arabukan na k'a jigin arabukan de la a ma jigin kan wɛrɛ la dɛ o b'a yira ko arabukan de ka fisa ni kan bɛɛ ye arabukan o de ka fisa ni kan bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kɔ kan siga foyi t'o la siga t'o la dɛ k'a d'a kan ni Ala bɛ fɛn sugandi a bɛ fɛnw la ɲuman de sugandi bɛ fɛnw la ɲuman de ta min ka ɲi ka tɛmɛ kan bɛɛ kan diɲɛ bɛɛ ta de ye kuranɛ in ye Ala ma kan wɛrɛ ta ni arabukan tɛ dɛ ni mɔgɔ min ye arabukan lagosi i ye Ala de lagosi o kɔrɔ Ala tɛ fɛn ɲuman dɔn k'a d'a kan ni mɔgɔ ye nin fɔ maa min ye silamɛ ye a tigilamɔgɔ kan k'a yɛrɛ ɲininka n'a bɛ seli a bɛ seli ni mun ye ka d'a kan ni fɛn kɛra fɛn jugu ye est-ce que mɔgɔ min b'a fɔ ko fɛn jugu don o tigilamɔgɔ kan ka baara kɛ n'a ye wa n'i ye fɛn sabote k'a fɔ ko dulɔminkan don wali bolisɔnkan don seli dun tɛ se ka kɛ ni kuranɛ tɛ bon ni seli tɛ se ka kɛ ni kuranɛ tɛ o tigilamɔgɔ ka lagosi bɛ se a yɛrɛ ma défaut tɛ kuranɛ la dɛ
awa fo ka diɲɛ wuli defo tɛ se ka bila kuranɛ la. Al-Qur'anu nazala bi lugati Quraysh. Kuranɛ jigina ni Qurayshiw ka mun ye o ka kan. Nka kuranɛ bɛ jigi wagati min a y'a sɔrɔ arabu bolisɔnna b'u la. Est-ce que a bɛɛ kun ye bolisɔnna ye wa? Adamaden n'i bɛ kuma alayka bil adli wal insaf. N'i bɛ kuma i jija i ka tilen kuma kɔnɔna la, i kana bɛɛ gosi ni bere kelen ye. Ala yɛrɛ b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ, wala yajrimannakum shan'anu qawmin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Yaye Ala ko maaw ka juguya kana aw bila, maa minnu donna aw ni Ala ka so cɛ n'o ye alikaba ye k'a fɔ aw ka yaada a ka tɔɲɔli la s'u ma, o kana kɛ dɛ. A ye tilen. Tilennenya de ka di Ala ye. Kuranɛ bɛ jigi waati min arabu bɛɛ bɛ boli sɔn wa? Kuranɛ bɛ jigi waati min arabu bɛɛ bɛ dulɔ min wa? N balimaw, n'an ko k'an b'a kɛ k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔw wali mɔkɛw tun bɛ lahalaya min kan k'an ka gosili kɛ, an ka jate bɔ kɛ. An bɛ taa bɛɛ mɔkɛ sɔrɔ cogo dɔ la wala an bɛ taa tulomasama sɔrɔ cogo dɔ la. O y'anw fɛ yan ye. Diinɛ yɛrɛ kana k'a fɔ ko mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ Ala tɔgɔ fɔ, n'an seginna ka taa kɔfɛ an bɛ taa tulomasama birilen sɔrɔ yɔrɔ dɔ la sigiyɔrɔ tɛ yɔrɔ min. An bɛ taa sɔrɔ i tulomasama kun bɛ baara dɔw kɛ minnu ni e yɛrɛ bɛ maloya maa ka bɔ a kalama. Nka n'an nana ko mɔgɔ mana maa ko mana goya mɔgɔ ye cogo o cogo, i jija a ka to i n'a tigilamɔgɔ cɛ, a kana bila i ni Ala cɛ dɛ. I ta kana se Ala ma. Balimaw, adamaden i jija i ka ko bɛɛ kɛ i ka ko kana se Ala ma. N'a b'i ni mɔgɔw cɛ, i ni bɛnbaga bɛ bɛn, yanni ni bɛnbaga ka bɛn, baasi t'a la. Nka ni ni bɛnbaga bɛnna don o don, i b'a dɔn min b'a la. Ni ni bɛnbaga ma bɛn, ni Ala y'i to yen a b'i ma kɔnɔ lahara i b'a sɔrɔ yen. Nka jɔn ka ja farinya k'i ɲɛsin ka taga Ala yɛrɛ ma. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa kɛnɛman kɔnɔ, a ko Qurayshun qadatu nasi fil khayri wa sharri. A ko Qurayshu olu de ye mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye ɲuman ni bɔnɛ bɛɛ la. Ni Qurayshi bɛ yɔrɔ dɔ mɔgɔ tɛ tɛmɛ a ɲɛ. Mɔgɔ tɛ tɛmɛ a ɲɛ dɛ. Ala de y'o kɛ. Nka kabako don mɔgɔ ka tila ka nin lagosiliba in bɛɛ da kuranɛ kan, ka tila k'i sigi k'a fɔ k'i bɛ Alakira tanu, ka tila k'a fɔ k'i e yɛrɛ bɛ bɔ Alakira la. O ye kabako ye dɛ. O ye kabako belebeleba ye. Ka d'a kan ni mɔgɔ ye fɛn o fɛn lagosi, i tɛ fɛ a ka fɔ i ma k'a fɔ i bɔra o bɔnsɔn na. Ayi, mɔgɔ si t'a fɛ i mɔkɛ ka dulɔ min ka fɔ a ka jɔsɔn ka fɔ. Waati min n'a dɔnna ko dulɔ min ye kojugu ye, jɔsɔn ye kojugu ye. Mɛ kabako don mɔgɔ k'a fɔ ko kuranɛ ye dulɔ min kan ye, bolisɔn kan don, a tigi ka tila k'i sigi ko Ala ko tan kuranɛ kɔnɔ, Alakira ko tan hadisa kɔnɔ. A bɛ kuranɛ min fɔ k'a fɔ Ala ko tan, a t'a kala bamanankan na koyi, a t'a kala marakakan na koyi, a t'a kala fulakan na koyi. A b'a fɔ de qala Allahu ta'ala, n'a bɛ bisimilahi fɔ a t'a fɔ bamanankan na. Mɛ k'a fɔ kan min ye nin ye ka tila ka o kan nasugu fɔ, kuranɛ b'a yira k'a tigi ye min fɔ ko nkalon don. Mɔgɔ bɛ se ka nkalon fɔ min tɛ tiɲɛ ye i nɛn kan, min b'a yira k'a fɔ i ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ, ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama. O misaliya ye jumɛn ye? Firawuna a ko Musa ye mun ye? A ko Musa tɛ ciden ye.
nga Firano yɛrɛ ni Musa kumatɔ la a ko Banisirakaw ma a ko aw ka ciden ko a bɔra nɛn kan k'a fɔ Musa ye ciden ye mais min y'a to ale bannen don wajahadu biha u ye nakariyali kɛ u nɛnw kan wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa u nɛna u bannen don ko kuranɛ ko ciden ko Musa ko in tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tali kɛ Musa dɔrɔn na dɛ la ibrata bi khususi sabab innama al ibra bi umum al lafz ko jigina min dɔrɔn sababu ka tɛ tali ko la a bɛ tali kɛ de fɛn fɛn bɛ don o sira ɲɔgɔnna kɔnɔ u bannen don u nɛna mais u kɔnɔna u sɔnnen don nka u bannen don mun na zulman wa uluwa tɔɲɔli ani yɛrɛ bonya tɔɲɔli ani yɛrɛ bonya maa min b'a fɔ ko kuranɛ ye dulɔminkan ye maa min b'a fɔ ko kuranɛ ye bolisɔnkan ye o tigilamɔgɔ bɛ seli jumɛn kɛ misiri kɔnɔ o tigilamɔgɔ man k'a fɔ subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallahi tɛ bamanankan ye astaghfirullah tɛ bamanankan ye bal ala y'a kɛ diinɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ni arabukan in tɛ nka ala ko arabiyan liqawmin ya'lamun an ye kuranɛ in jigin k'a kɛ arabukan de ye ka na maaw ye maa minnu de b'a dɔn dɛ ala ye mun fɔ a ye kitabu o kitabu jigin juifuw y'u ta yɛlɛma k'a kɛ diɲɛ sɔrɔli sababu ye kerecɛnw nazaraw y'u ta yɛlɛma k'a kɛ diɲɛ sɔrɔli sababu ye nka Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ ka ko la inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun anw de ye kuranɛ in jigin awa kuranɛ in fɛnɛ k'a tanga an b'a tanga maa tɛ se ka nɔgɔ don a la o la kuranɛ durusibaga bi o de ka ca ka tɛmɛ maa min bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye hali denmisɛnnin san 4 i b'a sɔrɔ kuranɛ bɛɛ b'a kunkolo la bibi in na ala ye min fɔ o de don nka Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ dɛ yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun yɔrɔ dɔ la walau kariha al-mushrikun ayiwa u bɛ fɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ala ka diinɛ nɔrɔ ko k'a faga n'u dafiɲɛ ye ala ko ale bɛ ban a tɛ faga hali n'o ma diya filaninkafow ye hali n'o ma diya kafiriw ye an balimaw mun de la n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ adamaden tɛ se kuma si la ni laɲini dɔ t'a bolo kuma fɔbaga o fɔbaga bɛ yen a bɛ kuma fɔ k'a da laɲini dɔ de kan maa b'o dɔn sa o a tɛ kɛ gansan maa t'o dɔn sa o a tɛ kɛ gansan nka an b'a dɔn k'a fɔ i ka kuma i ka laɲini ye fɛn ɲuman ye n'i ka kuma sababu de ye i ka laɲini ye fɛn jugu ye n'i ka kuma sababu de ye ni maa min ka kuma sera ka taa fɔ ka kuranɛ yɛrɛ de la gosi k'a kɛ dulɔminkan ni bolisɔnkan ye silamɛw bɛɛ k'o mɛn o ka tila ka kɛ weleli kɛbaga ye ka taga silamɛ ma o tɛ laɲini ɲuman ye dɛ ayi mɔgɔ bɛ kuranɛ tanu de an b'o de dɔn ka kɔrɔ an b'o de dɔn ka kɔrɔ hali makan kafiriw ye kuranɛ tanu Walid ibn al-Mughir a ye kuranɛ tanu a ko an ɲɛ b'a la Muhamadu nana ni fɛn min ye yiri min don a turulen don ka ɲɛ dɛ awa den minnu fɛnɛ b'a la nafa minnu b'a la nafa ɲɛnama don kuma min don kuma kɔrɔtalen don kuma jiginnen tɛ dɛ
sɔnna parce que Walid ibn Mughira bɛ fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu tun bɛ arabukan mɛn a hakili kun ka ɲi Abu Jahali ko a ma ko ni fantanya de b'i la ni nafolo ko de b'i la i tɛna an ka dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma Mamadu ka ko bɛ ɲini k'i fɛnɛ hakili wuli ko o de la a ka sɔrɔ k'i ban k'a fɔ ko kuranɛ adamaden kuma don kɔrɔti don Ala ko baasi tɛ n bɛna i jeni tasuma la tasuma min ye sakara tasuma ye tasuma min fɛnɛ don la tubqi wala tazar n'a ye adamaden minɛ a tɛ fɛn to i la dɛ k'a dɔgɔya k'a dɔgɔya k'a dɔgɔya n'a bɛ ka i nata da k'a fɔ ne Ala ye nafolo ni den minnu d'a ma lahara n'a bɛ na den t'a bolo nafolo t'a bolo a bɛ sɔrɔ ya kelen balimaw mɔgɔ si ma gosi nin kuranɛ in na ko Ala y'i to i cogo la ayi Ala ka ko tɛ kun danfɛn na masa min senda yɔrɔ fila ka bon ni sankolo 7 ni dugukolo 7 u bɛ tunu i n'a fɔ bolona nɛgɛnin bɛ kungo kolon kɔnɔ cogo min adamaden b'i ka ko lase o ma nka ko ko bɛ yen n'a sera dan na a bɛ s'a dan na dɛ balimaw Allah subhanahu wa ta'ala k'a ye kuranɛ kɛ bashiran a bɛ nisɔndiya de kɛ ka na maaw ye minnu ye baara ɲuman kɛbagaw ye wa naziran ayiwa sɔnsirali b'a don ka na maa minnu bɛ kojugu kan minnu bɛ u kɛrɛ don kuranɛ ma a ko fa a'rada aktharuhum u sɔn caman ye u kɛrɛ don kuranɛ ma k'u mago bɔ kuranɛ la ka kuranɛ lagosi ka kuranɛ kɛ fɛn langolo ye magan kafiriw kun bɛ kuranɛ sabote u b'a fɔ in hiya illa asatirul awwalin ninnu ye fɔlɔ ziirindakanw de ye maa min b'a fɔ ko kuranɛ ye fɔlɔ ziirindakan ye ani maa min b'a fɔ ko dulɔminkan ni bolisɔnkan don danfara jumɛn bɛ yen hali k'a fɔ kuranɛ ye ziiri ye n balimaw ziiri jateminɛ la ziiri kuma ka fisa ni dulɔminkan ni bolisɔnkan ye ni ko ziiri mana kɛ cogo o cogo nafa dɔ bɛ ziiri na dɛ ka da kan a mana kɛ cogo o cogo a b'a fɔbagaw nisɔndiya o wagati nka dulɔmin kabini dulɔ dilanna nafa ma deli ka y'a la kabini bolisɔn kɛra nafa ma deli ka y'a la bali ni sara ka don jahanamɛ tasuma la ni bolisɔn de y'i se ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn deli t'a la innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah subhanahu wa ta'ala ko ni maa min ye filanan fara Ala kan ni sara o kan kan a ko a tigilamɔgɔ ale Ala b'a don jahanamɛ tasuma la bisimila yɔrɔ fila t'a tigilamɔgɔ bolo ale Ala fɛ ni jahanamɛ tasuma tɛ awa n'a donna a tɛ bɔ maa tɛ se ka deli k'a ye ziiri mana kɛ cogo o cogo o ka fisa kuma fɔ cogo la ka tɛmɛ dulɔminkan ni bolisɔnkan kan k'a da ka diɲɛ fɛn cɛjugu bɛɛ ye nin fɛn fila de ye Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a b'o de fɔ a ko wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tawhid a ko fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ni Ala ye yamarali kɛ n'a ye o ye tawhid wa a'zamu ma naha Allahu anhu ash-shirk a ko fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ n'a ka go Ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni Ala y'an bali o la o ye mushrikuya ye ni maa ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka kuranɛ danbesagoya ka t'o ma fo ka kuranɛ danbesagoya ka taa fɛn bɛɛ lajɛlen cɛjugu ma fɛn min ko ka go Ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Ala diyaɲɛ bɛ min Ala kɛra diyaɲɛ bɛ min Ala diyaɲɛ bɛ min Ala kɛra diyaɲɛ bɛ min balimaw fɛn min ka di maa ye a tɛ fili dɛ ayi fɛn min ka di maa ye a tɛ fili mɔgɔ si t'a fɔ ko adamaden tɛ yen ko min tɛ se ka fili dɛ nka Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko kullu bani adama khata adamaden bɛɛ lajɛlen ye fili kɛbaga ye
wa khairul khatta'ina at-tawwabuna fili kebaga nyuman ye jonu ye mamunu nu filila o ba yira ka fon filila u be segin ka bo ka fili ka segi ka ta alam mo dafalente de nga balmo ka qur'ane yere dambe sagoya katanima mashite mimbe songa fo ki faye dlominaye wali ki faye josonaye funa ya soro yere ka bara ye joson ni ka bara ye joson ibi disi gosi ni joson yake otewa nga mogo nyenama fenfe be mogo kalama fenfe be na ba yere kalama mashite son ki fa nyeshi kata dlomima hal na kari ka mogo ite fe aka fo ka fo kina be nyondo jango ka be bo ka sono jango ki ka mogo nga ko ala ka qur'ane ye dlomin kande kuma chejugu befle ala ka qur'ane jigina bolison kana arabu be kunte bolison goy abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu abubakar ako kamni jahiliya la ale madeli ka dlomi kamni islamiya mana ale madlo da nenga shiekele ako muna ako parce que don de la ale ay ma do de dlomi ayre tari sigi ka bana kota ke ka kla ki sigi ka bana kota kuna ka du ka kla ki sigi ka bana kota kuna ka du ni ma dlomi ka baba ayre kalamawa balmo ka qur'ane dambe sagoya kata dlomin kama kuma imbe ka nyeshi kata jonma tigi flate qur'an la ala krate de ala de kumara ni qur'ane yiwo ala jiye kan beye nga ala kumara mina ka qur'ane jigala we arabu kande hal na ya soro jiye fen bebe sa ni ala koni de ya ke arabu kanye fen bi kono ikanga sano ede mango bo keneka o manka fode kuma te minga jugu kanimbo ni qur'ane koni laggo shikaba o koro de be fe ka islamiyen yere de bo mo bolo ni qur'ane ni iye qur'ane nege bo mo la mawbinu joni fen jume tu ubinu joni fen jume ala gra segana ni qur'ane no fe sallallahu alaihi wasallam gena kabo maga ni sabo gena kabo maga ni qur'ane no fe nga kanil laggo shi mbese qur'ane ma ka kla ka isigi ka fo ala kra de kafsa ni danfen bela jelenye ala kra te farafinye goyi farafin tere arabudo sallallahu alaihi wasallam awa mamunu lagushira kolu ye dlominawiye olu ye bolisonawiye ala kra boro olu de lade sallallahu alaihi wasallam balmo mogo ka jurumun tɛ kɛ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw ye min kɛ k'a sɔrɔ e m'o kɛ k'o lagosili bɛ da i kan n'o don fɛn ɲuman tɛ diɲɛ kɔnɔ n'o don fɛn ɲuman foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ka ɲi parce que n'an y'a tɔmɔ tɔmɔ an bɛ t'i mɔkɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la dɛ n'an y'a tɔmɔ tɔmɔ an bɛ t'i mamuso sɔrɔ yɔrɔ dɔ la dɛ nka kanin bɛɛ fɔ ka tila k'a fɔ e yɛrɛ bɔra o alakira kelen na sallallahu alaihi wasallam ka tila k'a fɔ o alakira kelen o de ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye n'o ka kuma kɛra dulɔminkan ye n'o ka kuma kɛra bolisɔnkan ye maa b'i danbe sagoya ka t'o ma hasha lillah allahu bari'un wa kalamullahi bari'un min kulli haza wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'un min hazihi abatil ala saniyalen do ka bɔ ninnu kuma kuntan ninnu ma ala kira saniyalen do ka bɔ nin kuma kuntan ninnu ma kuranɛ saniyalen do ka bɔ nin kuma kuntan ninnu ma ala de y'a ka jɔnw da ala b'a ka jɔnw dɔn Allah subhanahu wa ta'ala ko yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy a bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ su bɔ ɲɛnama la Allah subhanahu wa ta'ala
yali maa dɔ ka kojugu o bɛ se ka kɛ ka bɛɛ gosi n'a ye wa arabu bɛɛ tun bɛ dulɔ min ayiwa mɔgɔ minnu b'o fɔ o tigilamɔgɔw ka yirali kɛ u ka kabila la n'u ka kabila bɛɛ bɛ yen nɔ k'a taa daminɛ fo ka taa bila kunun na ko k'a fɔ ko dulɔmina t'a la wali k'a fɔ ko kojugukɛla t'a la a bɛ yen n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ye kojugu kɛ walima damadɔ ye kojugu kɛ kabila kɔnɔ an ka kabila bɛɛ la nɔgɔ ni olu ka kojugu ye kabila ɲuman bɛ sɔrɔ kabila ɲuman tɛ sɔrɔ nka laɲini tɔw nɔfɛ de an bɛ min faamuya o ye de ka kuranɛ de lagosi ka bɔ adamadenw bolo an bɛ min faamuya dɛ wallahu a'lam إذن الله سبحانه وتعالى فأعرض أكثرهم وشاما يكودو كبو قرانيلا فهم لا يسمعون وتملك قرانيلا ملاملي منابه ونفاقوي منا وقرانيلا ملي قراني بارا قراني كما تسكو نفا كدا كفن من دولين دو دسكونا فن يمانته قراني بمغون نفا نيرا بنياتي mɔgɔ min b'a yɛrɛ majigi kuranɛ b'i nafa mɔgɔ min t'a yɛrɛ kɔrɔta ni yadalen tɛ kuranɛ b'i nafa izan suratu Quraysh a bɛ yen dɛ suran kɛrɛnkɛrɛnnen ala ye a tɔgɔ da Qurayshiw la a bɛ yen wa a tɛ yen ayiwa suratu banbara suratu maraka a bɛ yen tɛ yen dɛ ayiwa fo n'i ye kuranɛ kalan dabila lila fi Quraysh n'i kɔni ye kuranɛ ta sanfɛ ka na qul a'udhu birabbi nas la wallahi b'a kalan wali n'i panna kunna ala t'o kɛ gansan ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko inna allaha istafani min bani hashim wastafa bani hashim min Quraysh yaye ako ala ye ne sugandi ka bɔ bani hashimu na a ye bani hashimu yɛrɛ fɛnɛ ta ka bɔ Qurayshiw cɛla ka fisa ni Qurayshiw bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ala deli lahara i ka fara ala kira ka jama kan sallallahu alaihi wasallam maa min n'a bɛ delili kɛ i tɛ se ka ala kira ka nin kuranɛ min n'a cira n'a ye ni ala kira b'a disi gosi ni nin kuranɛ min ye i tɛ se k'o kɛ dulɔ min kan ye ko lahara k'i b'i jɔ a kɔfɛ dɛ k'a fɔ ko ala k'a jatigi kɛ ala kira ye ka kuranɛ lagosi k'i jatigi bɛ kɛ ala kira ye fo n'i seginna kɔfɛ balimaw nka ala ka kuma lamɛn a ko maa minnu y'u kɛrɛ don k'u mago bɔ kuranɛ la u tɛ se ka lamɛnni kɛ lamɛnni mɛnni min n'a b'u nafa wa qaalu ko de sa qulubuna fi akinna i k'a dɔn k'a fɔ anw dusukun ninnu kɔni u datugulen yɛrɛ de don u fermelen de don a datugulen de don dusukun in datugulen don mun na u ko anw dusukun kɔni bɛ fɛn de kɔnɔ fɛn min n'a datugulen don tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ o tɛ se ka bɔ hɛrɛ min bɛ kɛnɛma o tɛ se ka don ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة يا الله سبحانه وتعالى يدسكم من ختم كرو كامن كتامبون كالا كداتو كدا فرمي نيو كانغا تشيمي ايو باري لو كانغا هره منو be kanana islamina ala yudatu أو كو وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه أون دسكون كن دتقولين دوده يبقى كان وله كتام مما أون دسكون تسكامنه سرتي وفي آذاننا وقر إكادو كفان تلون نو يرفنا جرنين دبا كنو أبينا فوق بوشون تكا ديغا كنو في آذاننا
waqrun an tulo ninnu gerenin fɛn de b'a kɔnɔ an dusukun ninnu tɛ se ka sɔn kuranɛ in ma hali n'u y'a mɛn a t'u nafa awa an tulo ninnu minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye dusukun in ka kanda tulo ninnu yɛrɛ gerennen don wa min baynina wa baynika hijab i k'a dɔn k'a fɔ anw filɛ nin ye koyi tellement ko ninnu giriyanen don an kan tellement kuranɛ in yɛrɛ ka go an ye an dusukun tɛ se k'a minɛ awa hali n'a donna an tulo la a tɛ nafa kɛ awa i k'a dɔn k'a fɔ bana minini fɛn de bɛ an ni cɛ koyi fa'amal min ka di ye i ka baara kɛ fa inna amiluna an fɛnɛ b'an ta kan an tɛ bɔ an ta kan an y'an faw sɔrɔ sira min kan u bɛ lahalaya min na an fɛnɛ b'o de la dɛ an tɛ bɔ an ta kan alakira sallallahu alaihi wasallam ako khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw la mɔgɔ sɔn hɛrɛma ye maa min ye kuranɛ kala ka tila ka maa wɛrɛ la kalan a la balimaw kitabu min ka fisa ni ala ka kitabu bɛɛ o ye kuranɛ de ala y'a ka diinɛ ko bɛɛ laban ni kitabu min ye ni ala yɛrɛ de ko k'ale b'a tanga a t'a di karamɔgɔ ma a t'a di mɛlɛkɛ ma a t'a di jinɛ ma a t'a di adamaden ma nin kuranɛ in de bɛ tanga waati min ni don bɛna se ni alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni maaw commencera ka nin kuranɛ in dɔgɔya maa tɛ kuranɛ défense ta maa tɛ baara kɛ n'a ye maaw tɛ jɔ ni kuranɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mun kɛ a ko su kelen ala bɛ kuranɛ layɛlɛ su kelen kuranɛ ka ko bɛ ban a sɛbɛnnen don gafe o gafe kɔnɔ ni dugu jɛra ni mɔgɔw wulila n'u y'a dayɛlɛ u b'a sɔrɔ ala ye gafe a ye kuranɛ sɛbɛnni bɛɛ layɛlɛ sanfɛ kuranɛ sɛbɛnnen don papiye fɛn fɛn la a bɛɛ lankolon don awa durusilen don mɔgɔ mɔgɔ kunkolo la n'i bɛ wuli dugu jɛ hali wa a t'i bolo o bɛna kɛ nka a bɛ kɛ kuma jumɛn nin kuma ninnu ɲɔgɔnnaw bɛ fɔ wagati min ni maa tɛ wuli maa tɛ kuranɛ bonya tuguni o bɛna kuranɛ lagosi maa tɛna baara kɛ n'a ye balimaw nin kuma modèle ninnu fɔli nin bɛ kɛ sababu de ye k'a to maaw k'u mabɔ kuranɛ la o nin tɛ sababu ye ko min b'a to ko mɔgɔw bɛ se ka kuranɛ kalan nin tɛ sababu ye ko min bɛ maaw kanu don kuranɛ la min bɛ kuranɛ kanu don maaw la nin tɛ sababu ye ko mɔgɔ ka baara kɛ ni kuranɛ ye ni fɛn kɛra dulɔminkan ni bolisɔnkan ye a kɔrɔ an k'a to yen min tɛ dulɔminkan ni bolisɔnkan ye awa a ye kan dɔ yira an na ko kan min tɛ dulɔminkan ye wali bolisɔnkan tɛ a ye kan dɔ yira an na ko kan min n'a y'a sɔrɔ ko o kan mɔgɔw ko mɔgɔ kelen t'u ka kabila la kabini a daminɛna ko maa min delila ka dulɔ min wali maa min ye bolisɔn a y'o kan yira an na kuranɛ tɛ dulɔminkan ye bolisɔnkan tɛ ayi kuranɛ tɛ dulɔminkan ye bolisɔnkan tɛ nin ni fɔlɔ kafiriw ka kumaw a ka jugu ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan minnu b'a fɔ ko ziiri don nin kuma in ka jugu ka tɛmɛ o kan ninnu tɛ kuma ye kuma minnu n'u kan ka fɔ ninnu tɛ kuma ye kuma minnu ni silamɛ ni maa min n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛ a ka ninnu bɔ a da kumaw tɛ ko min kan ka bɔ mɔgɔ da n'a kan ka fɔ ka d'a kan fɛn minnu don a tiɲɛni ka bon kojugu a tiɲɛni ka bon kojugu Allah subhanahu wa ta'ala a ye baara min da magan kafiriw ka nin kuranɛ in ko la mɔgɔ si tɛ jɔ kuranɛ ɲɛ ni ala to baara da i kan dɛ walillahi junudu samawati wal ard wama ya'lamu junuda rabbika illa hu nka ala tɛ kɔrɔtɔ jɔn ma dɛ ala ko sankolo kɛlɛkɛcɛw ni dugumakolo kɛlɛkɛcɛw u bɛɛ b'ale ala de bolo a ko maa t'ale ala ka armée n'a ka sɔrɔsiw dan dɔn n'ale ala yɛrɛ tɛ ala tɛ kɔrɔtɔ jɔn ma dɛ nka an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ ka nin kumaw fɔ ka tila k'a fɔ i bɛ se ka dalilu fɔ maaw ye kuranɛ kɔnɔna la ala ko tan
ala kira kota ala ko de nanye nin fo wal islamaya atese ka ɲɛ i bolo ni ma nin layidu ninnu ta silamɛya tɛ se ka ɲɛ i bolo ni ma nin layidu ninnu ta fo i ka kɛ silamɛ walasa nin layidu 6 ninnu ɲɔgɔnna ka k'i bolo nin layidu 6 ninnu u bɛ ta min kuranɛ kɔnɔna tɛ o layidu 6 minnu bɛ fɔ k'i tɛ se ka kɛ silamɛ ni ma nin layidu 6 ninnu ta ayiwa layidu minnu n'u u bɛ fɔ u bɛ ta yɔrɔ jumɛn bamanankan tɛ koyi marakakan tɛ fulakan tɛ kan wɛrɛ tɛ kuranɛ don nka maa ka tila k'a fɔ nin kuranɛ in ye dulɔminkan ye ka tila k'a fɔ nin kuranɛ in ye bolisɔnkan ye ka tila k'a fɔ maaw ye a ka silamɛya tɛ se ka ɲɛ fɔ a ka nin layidu 6 ta layidu 6 ninnu bɔra min ala ka kuma don dɛ a jiginna ala kira de kan dɛ sallallahu alaihi wasallam o la n balimaw an k'an ka diinɛ kalan a ye diinɛ in kalan dɛ ko ninnu bɛ ka taga yɔrɔ min na ninnu ye fɛn de ye n'a bɔra mɔgɔ da i kan ka siran yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ enregistré la k'a fɔ k'a bɛɛ ka effacer ka tila ka yafa deli maaw fɛ nin kuma min bɔra an da fili don maa man bɔ fili ma koyi maa si man bɔ fili ma nin kuma minnu bɔra an da fili don hali ni y'a fɔ n bɛ yafa deli ala fɛ astaghfirullah wa atubu ilayh n'i ye nin fɔ jɔnni bɛ se k'i bɔ nin kan a si tɛ se k'i bɔ nin kan a kan ka kɛ tan de fɛnɛ ka d'a kan maa bɛ se ka fili k'i to silamɛya kɔnɔ ka kafiriya kuma fɔ ka sɔrɔ i tɛ kafiri ye dɛ o bɛ se ka kɛ maa bɛ se ka fili k'i to diinɛ kɔnɔna la diinɛ kuma kɔnɔ ka musirikuya kuma fɔ ka sɔrɔ i tɛ musiriki nka mun de b'a ɲɛnabɔ ni maaw y'a f'i ɲɛna a karisa i ye nin kuma min fɔ i ye sira bila dɛ kuma jumɛn a ka fɔ i yɛrɛ tulo ka don a la jumɛn de b'a ban i b'a fɔ maaw de ye n ye nin kuma min fɔ n t'a kan bi n t'a kan sini ayiwa n bɛ yafa deli ala fɛ nin min n'a fɔra nin tɛ diinɛ dɔ ye nin ye ne ka fili ye aw kana baara kɛ n'a ye an b'o nkalon tigɛ wa a fɔra de ayiwa inshallah a kɔni fɔra de ala ka ayi a yɔrɔ tɔgɔ fɔ kana kɛ min don n balimaw ne bɛ min fɔ dɔrɔn min don an k'an jija an k'an ka diinɛ kalan a ye sabali télévision ninnu filɛli bi a masiba ka bon kosɛbɛ ka d'a kan kuma minnu bɛ ka bɔ maaw da maaw bɛ danaya siri maa mun na k'a fɔ ko dɔnniya b'u bolo wali ko silamɛw don n'olu yɛrɛ kɛra nin kuma fɔbagaw ye mɔgɔ kalanbali a bɛ fili joona mɔgɔ kalanbali bɛ fili joona o la ni radio ninnu ani nin télévision so ninnu n'a m'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ taa tiɲɛni don aw ka diinɛ kɔnɔ a tɛ bɔ min kalama mais nin bɛɛ lajɛlen problème ye fɛn jumɛn ye kalanbaliya ni maa min kalanna i bɛ n'i ka diinɛ faamuya i bɛ diinɛ ɲuman sɔrɔ fɛn lanɔgɔlen minnu bɛ fili fili ka don diinɛ la hali ni mɔgɔ min ma kalan i bɛ nin kuma ninnu dɔn nka kuma dɔw la maa dɔw b'a fɔ ayi nin min fɔra tiɲɛ de don pourtant tigilamɔgɔ bɛ tila ka na ni dalilu de ye k'a b'a yɛrɛ sabati n'a ye maa ka tila ka kuma fɔ kuma min n'a man ɲi ka tila k'a fɔ k'i bɛ na ni dalilu ye ko fo ka kuma in sabati k'a don maaw hakili la kuma nɔgɔlen a bɛ don hakili nɔgɔlen de la dɛ kuma jɛngɛnen a bɛ don hakili jɛngɛnen de la kuma ɲagaminen a bɛ don hakili ɲagaminen de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ ɲini n'i ye hali kuma jɛngɛnen mɛn ni maa m'a f'i ye i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma kalan nin tɛ kuma sababama ye tɛ kuma sababama ye ala k'an bɛn sababa ma ala k'an kisi fitinaw ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin